Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ismahu li danta Andrul Mesta رقم التسجيل 22 حسنا في هذا اللقاء أشرحه أو سأقرأ لكم عن القراءة الواسعة. القراءة الواسعة ينبغي أن تختار مواد القراءة الواسعة أقل صعوبة من مواد القراءة المكثفة، فالغرض من برنامج هذه القراءة هو تدريب الدارس على أن يقرأ بشكل مباشر وبطلاقة من أجل الاستمتاع وبدون مساعدة المعلم. وفيما يلي نتناول أهم ما ينبغي مراعاته في مواد هذه القراءة، وأهم ما ينبغي أن يراعيه المعلم عند تنميته المهارة هذا النوع من القراءة. لقد ذكرت والجر يفرز وأن مواد هذه القراءة يمكن أن تكون قصصا قصيرة وبعد الرواية المبسطة التي أدخلت عليها تعديلات طفيفة في المفردات والتراكيب بحيث تجعلها في المستوى المطلوب. Membaca ekstensif. Seharusnya memilih materi yang lebih mudah daripada materi yang diberikan. Oleh karena itu, tujuan program membaca ini adalah untuk melatih siswa untuk membaca secara langsung dan lancar secara mandiri tanpa bantuan guru. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam materi membaca ini, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh guru saat membantu siswa mereka mempelajari keterampilan ini. Jadi, sebaiknya bahan bacaan pada membaca ekstensif ini dipilih lebih mudah daripada bahan bacaan intensif. Tujuan dari program bacaan ini adalah melatih siswa untuk membaca secara langsung dan lancar demi kesenangan dan tanpa bantuan guru. Waljar Yufriz menyebutkan bahwa bahan bacaan ini bisa serupa cerita pendek dan narasi sederhana yang telah dirubah atau dilakukan sedikit penyesuaian atau pada kosakata dan struktur kalimat sehingga membuatnya sesuai dengan tingkat yang diinginkan. Walil muallimi daurun tawjihiyyu fi hadhihi al-marhalati yatalakhasu fi ma yali. Al-awwalu اقتراح موضوعة ومودة للقراءة، وقد يقوم بعرض هذه الموضوعة أو تقديمها في الفضل بشرط أن تكون موضوعة ومواد شائقة وجذابة. الثاني استثارة
ميول الدارسين نحو القراءة وإيقاظ شغفهم بالمواد التي سيقرؤونها ولعل أولى خطوات هذه الأثارة أن يظهر هو أولا حماسه للمادة التي ستقرأ، وقد يزود المعلم الدارسين بأسئلة توجيهية تساعدهم على أن يقرأوا وفي أذهانهم غرض يوجههم. الثالث إعطاء واجبة أو تعيينة منزلية، وفيها يحدد المعلم للدارسين ما سيفعلونه في أثناء تأدية هذا الواجب وما سيقدمونه في هجرة الدراسة في اليوم التالي. Guru mempunyai peran pembimbing dalam tahap ini yang dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, menyarankan topik dan bahan-bahan untuk dibaca, dan ia boleh menyajikan topik-topik tersebut atau memberikannya dengan syarat topik dan materi yang menarik dan atraktif. Yang kedua, merangsang kecenderungan siswa untuk membaca dan membangkitkan semangatnya terhadap materi yang akan dibacanya. Mungkin langkah awal dari stimulasi ini adalah ia harus terlebih dahulu menunjukkan antusiasmenya terhadap materi yang akan dibaca. Guru dapat memberikan pertanyaan panduan kepada siswa yang membantu mereka membaca dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, pemberian pekerjaan rumah atau penugasan di mana guru menjelaskan kepada siswa apa yang akan mereka lakukan selama melaksanakan tugas tersebut, apa yang akan mereka presentasikan di kelas keesokan harinya. Ar-rabi'u fi hadzal naw'i min al-qira'ati yanbaghi an yatajannaba al-mu'allimu an takuna al-as'ilatu al-ikhtibariyah تولد لدى الدارسين نوعا من الارتباك والتردد، وبالتالي عدم الإقبال برغية على القراءة. ولكي لا تكون الأسئلة اختبارية يمكن الاسترشاد بالنمط التالي، وينبغي الالتفات إلى طبيعة الغرض من القراءة في الواجب المنزلي. فإذا كان الغرض تحسين مهارة القراءة يجب على الطلاب أن يقرأوا من أجل الإجابة عن الأسئلة التي تستخدم الأدوات من ما، متى، أين، ولماذا، كيف، وذلك للحصول على المحتوى الأساسي للمادة المقروءة. الخامس، يجب أن يدرك المعلم أهمية متابعة الواجبات والأنشطات في الفصل باعتبارها جزءا مهما من التدريس ومن نشاط هجرة الدراسة، وإلا أحس الدارسون بعدم ضرورة إعداد الواجب وعدم فاعلية الحضور في الفصل. Yang keempat, dalam jenis membaca ini,
Guru harus menghindari pertanyaan-pertanyaan tes yang dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan pada diri siswa, dan dengan demikian mengurangi kemauan mereka untuk membaca. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan tes, pola berikut ini dapat digunakan sebagai panduan. Jika tujuan pekerjaan rumah adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca, maka siswa harus membaca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Hal ini untuk mendapatkan isi pokok dari bahan bacaan. Kemudian yang kelima, guru harus menyadari pentingnya menindaklanjuti tugas dan kegiatan di kelas sebagai bahagian penting dari pengajaran dan aktivitas di kelas. Jika tidak, siswa akan merasa tidak perlu mempersiapkan tugas dan tidak efektif untuk menghadiri kelas. Al-marhalatul rabi'atu وهي مرحلة القراءة الجادة التأملية الواسعة في ميدان الفكر والثقافة كقراءة القصص الممتازات والأدب وكتب السياسة والدين والاقتصاد والفلسفة والعلوم، وهي ميادين مهمة أيضا لتنمية هذه المهارة. وفي هذه المرحلة ينبغي أن يشعر الدارس بالثقة الكافية في قدرته على قراءة كتاب أو صحيفة من أجل غرض من أغراض القراءة الخاصة به، حتى لو كان الاستمتاع الشخصي، وذلك دون ما حاجة إلى مساعدة إلا في مواقف نادرة يحتاج فيها للمعجم. Tahap keempat merupakan tahap membaca yang serius, kontemplatif, dan ekstensif dalam bidang pemikiran dan kebudayaan, seperti membaca cerita, sastra, dan buku unggulan, politik, agama, ekonomi, filsafat, dan ilmu pengetahuan juga merupakan bidang penting bagi perkembangannya keterampilan. Pada tahap ini, pelajar harus merasa cukup percaya diri dengan kemampuannya membaca buku atau koran. Untuk tujuan tersebut, gejalanya membaca, meski untuk kesenangan pribadi, tanpa memerlukan bantuan kecuali dalam situasi yang jarang terjadi di mana kamus diperlukan. وتهديف القراءة في هذه المرحلة إلى تنمية التفكير وتدريب الدارس على استخدام عقله في القراءة، والنظر يعمق في الأسباب والدوافع والنتائج واستخلاص الأفكار وتذوق أدب وثقافة اللغة، والانطلاق نحو القراءة فيها قراءة واسعة وعميقة. وفي هذه المرحلة على المعلم أن يوجهها قراءة الطلاب أولا نحو الأعمال البسيطة والمشهورة، ونحو كتب الثقافة العربية الإسلامية الحديثة المكتوبة بلغة سهلة، ونحو متابعة الصحف اليومية. ويمكن للمعلم أن يقدم مع المواد التي يوجه إليها الطلاب مجموعة من الأسئلة على أن تكون أسئلة عميقة تتطلب تفكيرا عميقا
وتخيلا وتصورا وبشرط ألا تكون أسئلة من أجل التفاصيل لأن أسئلة هذه المرحلة أسئلة فيما وراء السطور فهي. Membaca pada tahap ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran dan melatih pelajar untuk menggunakan pikirannya dalam membaca. Tujuan membaca pada tahap ini adalah untuk mengembangkan pemikiran dan melatih pelajar untuk menggunakan pikirannya dalam membaca secara luas dan mendalam. Pada tahap ini, guru harus mengarahkan bacaan siswa terlebih dahulu pada karya sastra yang sederhana dan terkenal, buku-buku budaya Arab Islam modern yang ditulis dengan bahasa yang mudah, dan surat kabar harian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan haruslah pertanyaan-pertanyaan yang mendalam yang membutuhkan pemikiran, imajinasi, dan visualisasi yang mendalam, dengan syarat bukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat detail atau rinci, karena pertanyaan-pertanyaan pada tahap merupakan pertanyaan-pertanyaan di balik garis. As'ilatun taduru hawla ma ahabbul amakina wal ashkhasa wal asya'a allati ushira ilaiha fin nasi. Ba, limadha waqa'a hadha al-hadathu wa ma alladhi tarattaba alayhi. Jim, kaifa waqa'a al-hadathu wa kaifa kanat nata'iju. دال هل العلاقة بين أسباب الحدث ونتائجه علاقة طبيعية؟ لماذا؟ أي أن الأسئلة هنا تطرح من أجل استنتاج وتحليل الأشياء التي تدور حول خصائص أو مظاهر الأشخاص والأحداث أو أي جوانب أخرى أشير إليها في النص المقروء. أي أن هذه الأسئلة تبحث عما يمكن أن يعطي كمالا للموضوع المقروء من حيث الدقة والاقتناء والسهولة والفهم والاستيعاب والتخيل. Pertanyaan seputar yang A, tempat, orang, dan benda favorit yang ditunjukkan dalam teks. Mengapa peristiwa ini terjadi dan apa penyebabnya? Bagaimana kejadiannya? Apa hasilnya? Apakah hubungan antara sebab peristiwa dan akibat-akibatnya merupakan hubungan yang wajar? Mengapa? Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan di sini diajukan untuk menyimpulkan dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik atau aspek dari orang, kejadian, atau aspek lain yang disebutkan dalam teks bacaan. Artinya, pertanyaan-pertanyaan ini mencari apa yang dapat diberikan kelengkapan pada topik yang dibaca dalam hal keakuratan, keyakinan, kemudahan pemahaman, imajinasi, dan sebagainya. وينبغي في نهاية هذه المرحلة أن يطرح المعلم على الدارسين وأمامهم مجموعة كبيرة من الموضوعات والكتب والمصادر التي تتناول مختلف جوانب الثقافة العربية والإسلامية حتى تصبح ميادين يعمل فيها الدارسون بعد ذلك قدراتهم ومهاراتهم في القراءة وحتى يجد الدارسون ومتابع للأفكار
والأساليب اللغة التي يمكن استعانة بها عندما يستخدمون اللغة في الكتابة سواء قضاء حاجتهم أو تعبيرا ذاتيا عن أنفسهم. ولعل هذا يؤدي بنا إلى تناول المهارة الآخرة من مهارة اللغة وهي مهارة الكتابة. Di akhir tahap ini, guru harus menyajikan kepada siswa di hadapan mereka sekelompok besar topik dan buku, dan sumber-sumber yang membahas berbagai aspek budaya Arab dan Islam hingga menjadi ladang di dalamnya. Pembelajar kemudian melatih kemampuan dan keterampilannya dalam membaca hingga pembelajar menentukan pengikut gagasan dan gaya bahasa yang dapat digunakan ketika mereka menggunakan bahasa tersebut dalam tulisan, baik untuk memuaskan kebutuhannya atau ekspresi diri mereka sendiri. Barangkali hal ini membawa kita pada keterampilan berbahasa yang terakhir, yaitu keterampilan menulis.